où elle peut plus mentir, elle peut plus تروح هكا باش تبين بلي هي طفله بزاف عايله وبزاف بزاف تحب الناس ممثله bref. Donc cette personne a dit la vérité finit toujours par éclater, alhamdoulilah, et tu as beau porter du Hermès, Prada, etc. Quand une personne est sale et mauvaise, ben, alors déjà je pense que voilà quoi. Mais tu as l'habitude d'être conne, donc ça c'est pas nouveau pour toi. T'es conne encore une fois, comme quoi je pense qu'ils aiment travailler un petit peu plus ton cerveau qu'autre chose, mais tu le sais déjà. En ce qui concerne la saleté et les marques, tu t'y connais bien parce que tu sais comment tu achètes tes marques. Les réseaux sociaux, là, les mettre après minuit. Donc, tu m'as piqué plusieurs fois, de manière directe, de manière indirecte. Je t'ai jamais répondu en fait parce que tu n'existes pas dans ma vie. Je crois que c'était une grosse erreur. Ça a été coupé, désolé. Tu sais comment toi tu achètes tes marques وكيفاش تقدري تلبسي واش تقدري تلبسي على بالنا كيفاش كيما انت طيحي لتي بيبي بلي زعما انت خدامه بصح ما على بالهمش واش من خدمه اسكو الخدمه اللي قيمتك واللي قيموك بزاف عباد parce que c'est pas comme si tu t'étais embrouillé qu'avec moi hein. C'est-à-dire que tu n'as absolument aucune amie. J'ai envie de te dire Eva, Zaza, Yasmine حوستيها من دارك Jazia, Jojo. Je pense que tu as autant d'ex-petits copains que d'ex-amis. Tellement tu n'es pas une personne, tu es fausse en fait. C'est-à-dire que si vraiment Nes Yarafo qui te choque, parce que tu montres une image. En fait, si tu jouais aussi bien la comédie, les réseaux que la télé, quand il faut Hollywood. Mais jusque-là, je voulais pas te répondre. Même quand tu te l'as avec les événements, tu behdi, la raïha jaya, on dirait que je suis ton ex. Tellement c'était ridicule. Qu'il naisse et tout. Sauf que les gens savent pas tout ce que tu as fait. Parce que les gens pensent que tu es. Parce que les gens ne savent pas que tu as voulu sortir avec mon ex. Ils ne savent pas ça. Ben non, parce que ça m'intéresse avec les principes. Les gens ne savent pas tout ce que tu as dit sur moi. Les gens ne savent pas les pages que tu as dit qui salat la polémique. Les gens ne savent pas كيفاش حكيتي البندير كيفاش طلعتي عباد كيفاش سيتي ميم تنوضي عباد باش يهضروا عليا. Tout ça les gens ne le savent pas parce que دائما طيح لهم انا العشره. اه وي نسيت ثاني اليزي. الناس كانوا يعرفوا الحكايه تاع اليزي. Donc un conseil نعطيهولك. تي على بالك واش الناس عندهم عليك. ديجا برك زازا قريب تغاشيتي. بلا ما ندخل ايفا بلا ما ندخل انا اللي كنت نحامي عليها. مي بون ابخي انا ما نلومكش باسكو كاع لي سوبستانس اللي تاخديهم والعفايس اللي يطلعوا بهم لا لون وكاع خلخلوك شويه. ديجا كو لا باس كانت مفوتيه بصح زدتي بهذوك زدتي طرتي باش الناس ما يحطوش واش على بالك كانوا قادرين يحطوا. وقفت معاك جوسكا لا ديرنيير مينوت. ميم كي الناس كانوا يهضروا فيك انا كنت نوقف معاك كنت نقول لهم نو. وشحال من واحد يجوز في هاد اللايف في هاد لا ستوري على بالو كي بروبوزيتك في بوبارطو كي بروبوزيتك في يما كي بروبوزيتك في ميديا الجيريا كي بروبوزيتك في بزاف عفايس باسكو جو فولي فريمون صح انايا صح شغل je te voyais je suis comme ma petite sœur je voulais te protéger كنت نقول مسكينه ما تعرفش باسكو الله غالب moi quand je connais les parents العشره سي امبورطون ما نقدرش نطلق اوسي رابيد بصح نو رحتي بزاف بعيد بزاف بعيد. Donc je t'explique qu'on soit bien d'accord. Tu restes à ta place et je reste à la mienne. لما ندنا لك je ما خلطش فيك. Je m'en fous, je sais même pas si t'existes تما. D'ailleurs, ça sera la première et dernière story. انت par contre على بالي بلي حتقعدي تشوفي باسكو بعدا كيفاش ديري وين لازم تروحي ديري شعرك وين تروحي تشري خواتم وين تروحي ديري لي بيجو وين تروحي تشري حوايج. فو بيان تشوفيني انا باش تروحي ما تكثريش باسكو كان ديماري مليح tu sais وين انا حنلحق. Donc reste à ta place et moi je resterai à la mienne. Je ferai comme si tu n'existes pas, exactement comme j'ai toujours fait. Tu n'existes pas. Et voilà. تحبي تزيدي تدخلي عليهم كش نهار ندير لك كود برومو @achète-toi-une-personnalité.com ولا قولي لهم يشروا لك une personnalité parce que je sais que انت ما تشريش. Donc voilà, là tu le sais, tu me connais très bien, je suis restée très soft. في الحكايه ندخلوا معاهم تاني ماشي بروبليم باسكو يا باك je suis restée un petit peu calme pendant une période جبت على les réseaux sociaux et tout le monde a remarqué. Je me suis calmée, je me suis dit ça sert à rien et tout. بصح ما تفهموش هكا pour vous c'est une faiblesse. نسيتوا انا كيفاش عامله تاع الصح. Donc c'est pas la peine تبعتي لي عيبات comme d'habitude ou تبكي للناس comme d'habitude. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Pour moi tu es morte mais ça tu le sais déjà, je te l'ai dit.
directement. Oh, j'espère que tu n'auras pas la même fin que Marilyn Monroe, ton idole. Hein? Même si on sait toutes les deux qu'il va se faire. Donc, sur ce, le معاني فهمتيهم والميساج لحقك ما كان له ديري روحك نيه باسكو انا نعرفوك على بالنا كيفاش واللي في الجي ويعرفوك تاني ابار كيلكو بيرسون اللي مساكن لعبتيها لهم اي تو مي ils finiront par comprendre كما قلتي la vérité finit toujours par éclater et quand tu es sale parce que